bahagia ini, bagi menjayakan pembekalan ini, saya mewakili pihak penganjur ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas pelibatan dan sokongan anda semua. Baiklah, tak kenal maka tak cinta. Maka saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri saya, iaitu saya, Cikgu Siti Normadiah binti Ahmad, pensyarah bagi program pengurusan perniagaan daripada Kolej Vokasional Batu Lancang, Pulau Pinang, selaku moderator anda pada hari ini. Untuk maklumat semua, perwakilan ini diadakan untuk memberi pendedahan awal kepada para peserta sebelum menyertai Business Pitching Competition 2024 yang bakal diadakan tidak lama lagi. Sebanyak 4 siri pembekalan yang akan diikuti oleh para peserta dan hari ini merupakan siri pertama pembekalan kita. Baiklah, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Tanpa membuang masa lagi, kita akan melanjutkan sesi bengkel kita yang bertajuk Business Model Canvas. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan dahulu seorang panel kita yang bukan calang-calang orangnya yang akan bersama kita semua pada hari ini. Siapakah beliau? Jom kita kenal. Maka dengan ini saya kenalkan kepada anda semua panel kita pada hari ini, iaitu Puan Melinda Elias Siti Asma Yunus yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi Mara Pulau Pinang. Beliau mendapat ijazah sarjana muda di Syracuse University, New York, USA. Wow, pada tahun 1998. Dan menyambung ijazah sarjana di Universiti Teknologi Mara pada tahun 2003. Serta sekarang ini beliau berkhidmat menabur bakti sebagai pensyarah kanan di UiTM Pulau Pinang. Selamat pagi Puan, apa khabar hari ini? Sihat Puan? Selamat pagi, Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah. Macam sama pula tema kita pada hari ini. Purple ke? Purple juga ke Puan? Purple. Okey, baik-baik. Okey, kalau kita lihat di sini, para peserta pun dah menghampiri 150 lebih. Dan saya rasa lebih lagi sebab mungkin ada dalam kalangan peserta yang join pada hari ini, mereka berkongsi device. So, saya rasa melebihi sasaran kita. Peserta kita ramai pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini adalah Business Model Canvas atau singkatannya kita selalu panggil BMC. Kalau dalam bahasa Melayunya adalah Canvas Model Perniagaan. Jadi, apa itu BMC? Kalau mengikut pada carian saya lah puan, BMC itu adalah template pengurusan strategik yang digunakan untuk membangunkan model perniagaan baharu dan mendokumentasikan model sedia ada. Itu secara dasarnya saja. Jadi saya dengan ini, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Puan untuk mengupas dengan lebih lanjut mengenai BMC ini supaya para peserta boleh mengaplikasikan BMC ini untuk membina rancangan perniagaan mereka sendiri nanti. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Puan. Terima kasih, Puan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur yang menganjurkan bengkel bisnes model canvas pitching ini. Dan saya dimaklumkan untuk siri bengkel ni saya adalah kiranya sesi pertama ya untuk bengkel yang dianjurkan oleh pihak Kolej Vocational Batu Lancang. Okey, saya lihat ya di skrin saya ada 171 partisipan, ramai itu ya. Dan saya dimaklumkan juga partisipan pada hari ini adalah daripada Kolej Vocational di seluruh Malaysia. Betul Puan Madiah?
Ya, Selamat Malaysia. betul-betul, Puan. Ya, Ya, tadi Dr. O ada kongsikan ya, dan juga partisipan dari Junior Chamber International Bayan. Okey, jadi saya ucapkan selamat datanglah. Okey, kepada untuk sesi ini. Okey, pada hari ini, saya share skrin dulu. Okey, saya ingin minta maaf sebab saya jarang-jarang guna Zoom. Jarang sangat guna Zoom. Jadi baik, kadang-kadang Puan. tercari-cari button tu kat mana, setting dia macam mana kan. Kadang-kadang mungkin sepanjang presentation pada saya pada hari ini kalau ada sedikit hiccup, tercari-cari mana button, saya minta maaf sebab kami biasa guna Google Meet. Kalau Google Meet tu insya-Allah kira dah tahulah kat mana nak tekan kan. Zoom ni jarang-jarang sangat guna. Okey. Jadi mungkin kalau ada masalah mungkin saya share video tapi tak dengar audio, okey boleh maklumkan kepada saya. Okey. So hari ini seperti yang dimaklumkan, tajuk saya yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah Business Model Canvas atau BMC. Dalam bahasa Melayunya dikenali sebagai Canvas Model Perniagaan. Okey. Saya yakin ya adik-adik semua, pelajar-pelajar college vocational terutamanya dah belajar telah diterangkan apa itu business model canvas di dalam kelas. Okey, jadi pada hari ini saya lebih kepada mengulang kaji dan juga mungkin saya akan tekankan beberapa perkara penting yang perlu masukkan bila kita buat business model canvas. Okey. Material saya pada hari ini adalah dalam bahasa Inggeris ya, tapi saya akan gunakan dual language lah, campur rojak, sekejap bahasa Inggeris, sekejap bahasa Melayu ya. Sebab bahasa pengantar di UiTM adalah bahasa Inggeris dan di KV adalah bahasa Melayu, jadi kita campurlah ya. Okey. So as usual kita akan mulakan dengan pengenalan apa itu business model canvas atau BMC. Okay. Daripada skrin ni kita boleh lihat the business model canvas BMC is a strategic management tool that provides a visual and concise overview of a company's business model. So business model ni, BMC ni, business model canvas ni dibangunkan oleh dua orang researcher, iaitu Alexandra Osterwalder dan juga Yves Pignot. Kedua-dua ini adalah researcher yang memang kepakaran mereka adalah dalam business model. Okay, the BMC is widely used by entrepreneurs, startups and established businesses to describe, design, challenge and pivot their business models. Okay, so business model ni banyak kegunaannya. Lepas ni kita akan tengok the purpose of business model. Okay, so seperti yang adik-adik mungkin dah belajar dan masih ingat, slide not moving. Ya, Puan. Dah nampak dah slide. Puan, adakah Puan masih bersama Itulah kami? bila saya ni dia mute pula. Ya, dah nampak dah slide tu. Okay, so okay, saya teruskan ya.
Okey. So seperti yang adik-adik sedia maklum, yang dah mungkin dibincangkan dalam kelas, okey. BMC ni, Business Model Canvas, terdiri daripada 9 quadrant. Kita panggil dia ada 9 key building blocks. Biasa saya panggil quadrant lah ataupun ruang-ruang. Okay, each representing a fundamental aspect of a business, which are the customer segments. Okay, yang pertama customer segments. Okay, kedua value proposition. Yang ketiga channels. Keempat customer relationships. Kelima revenue stream. Keenam key resources. Ketujuh activities. Kelapan key partners, dan yang kesembilan adalah cost structure. So, ini yang saya sebutkan tadi, okay, the purpose of a business model canvas. Okay, the first one is for to clarity and visualization, strategic planning, communication and collaboration, idea generation and innovation, risk identification and mitigation, and also focus on value creation. Okay, so walaupun saya letak dia punya description di sini, tapi saya tak baca satu-satulah sebab dia akan ambil masa. Jadi adik-adik bolehlah go through, tengok sementara saya explain the purpose of business model canvas. Okay, so biasanya business model canvas ni kita gunakan kita sediakan sebelum kita menyediakan rancangan perniagaan. Okay. Rancangan perniagaan tu kita tahu dia mengandungi beberapa muka surat. Okay. Dia bergantung kepada the purpose or objective of the business plan. Ada business plan yang kita kena buat betul-betul detail, so dia akan jadi sangat tebal. Okay. Ada yang kita hanya highlight beberapa perkara, so dia tidak berapa tebal. So dia buat business plan ni, dia bergantung kepada dia punya purpose lah, apa kita punya objektif untuk buat business plan tu. So sama juga dengan business model canvas. Okay, so bila kita buat business model canvas ni, dan seperti yang adik-adik sedia maklum, business canvas ni dia adalah satu muka surat saja. So everything yang kata tadi key 9 building blocks tu, 9 quadrant yang saya sebutkan tadi tu, dia berada di dalam satu muka surat. Jadi mudah untuk dibentangkan dan kita boleh nampak keseluruhan. Kira macam kita punya plan, kita punya blueprint ataupun kita punya map. Kita punya blueprint untuk kita apa yang kita nak buat, apa kita punya strategi. So BMC ni adalah satu strategi macam mana, senang kita kata, macam mana kita nak buat duit daripada bisnes kita. Apa strategi kita nak buat duit. Okay. Mostly bila kita buat bisnes, ada yang for profit dan ada yang not for profit. Tapi kebanyakannya biasanya adalah for profit business, kan? Jadi macam mana kita nak buat duit? Okay, so bila kita cakap pasal business model canvas ni, dia ada, bila kita kata dia strategi, dia berkait dari satu ruang ke satu ruang tu, dari satu kuadran ke satu kuadran. Okay, daripada kuadran pertama, kedua, ketiga sampailah yang ke-9. Okay, macam saya bentangkan ataupun saya kongsikan di dalam kelas. Okay, bila pelajar juga membentangkan mereka punya BMC, antara kesalahan atau kesilapan mistakes yang mereka buat adalah setiap yang dibentangkan tu, setiap ruang, setiap kuadran tu tidak dikaitkan. So dia punya, kita boleh katakan rules lah untuk dapatkan pitching ataupun BMC yang kita boleh katakan solid adalah bila kita boleh nak kaitkan dari satu kuadran ke satu kuadran. So dia tidak terpisah. No, kita kata no loose end. So dia berkait rapat. Okay. Jadi hari ini saya lebih akan fokus kepada apa, walaupun macam kita dah tahu BMC ni kita Google senang je, senang nak dapat.
information tu memang senang diperolehi di internet. Tapi ada beberapa perkara yang saya nak tekankan. Dan macam saya kata tadi, okay, BMC ni ada different purposes. Okay. So untuk sesi hari ini saya akan the approach apa yang saya highlight adalah lebih kepada startups. So saya anggap adik-adik nak buat business pitching kan. So untuk startup. So bila startup ada benda yang kita kena highlight. Okay. Kalau kita nak kembangkan bisnes kita, kita akan buat BMC juga, tapi ada perkara lain yang kita highlight. So hari ini macam saya katakan, saya lebih fokus kepada startups. Okay. So ni dah biasa nampak lah. I'm sure everybody yang dah pernah berbincang dalam kelas mesti sangat-sangat familiar dengan BMC ni. Bila kata nak bentangkan BMC, of course dah familiar lah. So ini yang tadi yang saya katakan ada 9 quadrant. Ada customer segment, ada value proposition, channel dan seterusnya. So ini template macam Cikgu Mardiah katakan tadi, dia adalah template. Kita boleh ubah dari segi dia punya, kita nak buat dia jadi colourful ke kan, kita nak buat lain, nak bagi kita punya presentation lagi menarik, boleh. Tapi dari segi susun atur ni kita tak boleh ubah sebab nanti the meaning dia dah lain dah jadi cerita dia. So kita kena follow template ni dan ini adalah the original template yang saya ambil daripada Strategizer. Ni dia punya website dia, strategizer.com. Okay, so kita boleh download free. Kita boleh dapat template ni secara percuma. Okay, so di atas ni kita tengok design for. So kita punya business name lah. Apa kita punya business name, design by, siapa yang design, and then date and version. So kat sini ada version. Kenapa dia letak version kat sini? Sebab BMC ni kita punya plan. Okay, so daripada masa ke semasa dia akan berubah-ubah. So kita kalau boleh jangan bila kita ada buat perubahan di mana-mana kuadran dalam BMC ni, kita jangan buang. Kita simpan. So kita cuma letak tukar version 1.0, 1.1, 2.0, mana yang kita update. Jadi nanti kita tahu apa perubahan yang kita dah buat, apa penambahbaikan yang kita dah buat, apa yang kita dah ubah. Sebab kadang-kadang bila kita dah ubah sini, rasa macam nak ni lah, ubah kat sini, patut ubah. Jadi tiba-tiba rasa macam rasanya yang awal dulu yang lagi baik lah, yang lagi bagus. So kita dah lupa dah. Okay, sebab tu kita simpan, kita jangan terus buang, ataupun kalau dalam bentuk digital tu kita jangan delete, kita ubah je version ni. Version berapa, 1.0, 2.0. So dia tak adalah macam version apa, BMC nama business XYZ baru, terbaru, lagi baru. Susah kan? Jadi kita letak version apa di sini. Ya. Okay. Okay, so inilah kuadran-kuadran tadi tu saya besarkan. Yang tadi tu kecil sikit, so saya besarkan, jadikan dia full screen. So kena ikut aturan. Bila kita mengisi ataupun nak bentangkan, kena ikut aturan. Okay, mesti ikut aturan ni bermula daripada number 1, customer segment. Kita kena kenal pasti siapa customer kita. Yang kedua, value proposition. Nanti kita akan bincangkan lebih detail satu persatu. Okay, value proposition. Yang ketiga, channels. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima, revenue stream. Yang keenam, key resources. Yang ketujuh, key activities. Ke-8, key partners. Dan
yang kesembilan adalah cost structure. Okay. So, macam customer segment dengan value proposition. Ni kadang-kadang kita buat boleh kita katakan kita buat serentak. Kita boleh buat serentak. Memang Dalin kata nombor satu, nombor dua, tapi kita boleh buat serentak sebab kedua-duanya berkait. Berkait rapat. Okay, sama juga dengan key activities dengan resources. Walaupun di sini nombor 6 dan nombor 7 kita boleh buat serentak. So dia boleh 6/7 dan di sini pun 6/7. Ni 1/2, ni 1/2. Okay. Sebab ada masa kita kena tengok apa resources yang diperlukan dulu ataupun kita tengok key activities dulu. Kita senaraikan apa key activities baru kita tengok key resources. So yang dua ni kita boleh buat serentak. Okay. Okay. So di sinilah yang kita nak tengok ya secara detail. Okay, yang pertama kita mulakan dengan customer segment. Saya tak pasti. Skrin saya mana adakah ini customer segment? Ya, Skrin. Puan. Ya, betul. Okay. So customer segment. Okay. Untuk kuadran customer segment, okay, apa yang adik-adik perlu lihat adalah kita nak tengok siapa kita punya target market. Okay. So kita dah belajar, okay, mungkin ada dalam subjek marketing kan, principles of marketing, ada belajar pasal market segmentation, okay, targeting kan, macam mana kita nak select, macam mana kita nak pilih kita punya target market. Okay, mula-mula kita kena buat market segmentation. So market tu kita bahagikan kepada beberapa segmen. Inilah yang kita panggil market segmentation, market segment. Kemudian kita akan select, kita akan pilih yang mana satu market segment yang akan kita ambil sebagai kita punya target market. Okay. Dia bergantung kepada bisnes tu, bergantung kepada organisasi, dia punya vision, mission, objektif semua. Berapa market segment yang dia nak target. Ada organisasi yang mungkin kalau dia punya fund ataupun resources dia tak banyak, mungkin dia boleh mula dengan satu sahaja target market. Dia pilih satu sahaja market segment. Okay. Dan mana yang mungkin lebih advance, okay, fund lebih besar, dia boleh lagi serve lebih daripada satu market segment, dia akan pilih lebih daripada satu. Okay, pilih 2 atau 3. Okay, so sebab tu bila kita kata BMC ni, kita tak boleh tiru orang. Kita tak boleh tiru BMC orang. So dia sama macam strategi kan, kita tak boleh tiru strategi orang. Bisnes kita, strategi kita adalah unik, tak sama dengan orang. Walaupun maybe kita jual atau kita offer ataupun kita jual produk yang sama, kita panggil similar products, tapi banyak elemen lain yang kita kena ambil kira. Mungkin company dia besar, company kita kecil. So dia punya resources, dia punya fund lebih banyak. Kita pula fund kita sedikit, company kita kecil. So strategi berbeza. Okay, jadi kita tak boleh tak bila kata market segment ni competitors kita serve banyak market segment, so kita pun nak ikut, tak boleh. Ikut kita punya strategi lah. Kita ikut apa yang kita ada, resources kita. Tak boleh suka-suka nak ikut competitors. So di sini dia kata bila kita buat market segmentation ni, it helps in understanding the specific needs, preferences and behaviours of this customer segment. So kita nak tengok setiap satu segmen ni
dia punya preference, dia punya needs, the wants, apa yang diperlukan, dia punya preference, semualah characteristics, termasuklah characteristics dia. Okey. So, apa yang kita kena letak dalam kuadran market segment? Ini penerangan kita kena kenal. Sebelum tu kita, macam saya kata, kita kena kenal kita punya target market, kita punya customer, kita punya potential customer tu, kita kena kenal dulu. Okay, so dalam kuadran market segment, okay, identify who is your value proposition target. So, value proposition. Kalau adik-adik lihat dari slide ni dan juga slide yang seterusnya, setiap ni saya akan ada warnakan. Macam ni, value proposition saya boldkan dan saya warnakan hijau. Sebab saya nak tunjuk setiap satu kuadran tu berkaitan. So, bila kita discuss pasal customer segment, dia berkaitan dengan value proposition. So, bila kita nak select kita punya target market ni, kita pun dah kena tahu apa yang kita nak offer kepada kita punya target market, iaitu kita punya value proposition. Okay. Who are you creating value for? Segmen yang mana? Okay. Who are your most important customers? What are they like? What do they need? What do they enjoy? What is the customer market like? Are you targeting a small niche community or a mass market? So kita kena pastikan kita boleh jawab soalan-soalan ni sebelum kita memilih kita punya target market. Okey. Saya ni okey, seterusnya kita pergi ke value proposition. Puan ada mute. Oh, okay. Setiap kali saya tukar slide, dia akan termute. So, saya kena mute. Okay. So, saya tak apa. Kita cuba pelan-pelan ya. Okay. So, saya ulang sekali lagi ya. Okay. Macam yang saya sebutkan tadi, daripada slide customer segment tu, ada value proposition kan. So, dalam value proposition ni pun, kita ada highlight. Saya ada highlightkan customer segment. Puan, bolehkah tolong saya selang-seli dengan soalan? Selang-seli dengan soalan? Jika kalau boleh? yang berkaitan yang slide pertama tadi, dia kayaknya kita sasaran pelanggan kita lah kan? Ya, sasaran Siapa pelanggan. pelanggan kita? Ya, betul. Jadi para pelajar sekalian, yang pertama tadi, kita perlu tetapkan siapa pelanggan kita. Betul. Lepas tu yang Betul. masuk yang kedua, baru berkaitan yang produk lah atau perkhidmatan. Value proposition. Okey. Saya nak terima kasih Cikgu Madia tanya, bila kita sebut pasal market segment, kita punya sasaran pelanggan tu, kita tak boleh terus kata okey, sasaran pelanggan saya adalah golongan B40. Golongan sasaran pelanggan saya adalah remaja. Sasaran pelanggan saya adalah wanita. Tak boleh. Walaupun kita kata itu, tapi lepas ni nanti saya tunjuk macam mana dalam bahagian bila kita nak pitch tu, kita kena tahu walaupun kita kata golongan B40 ataupun remaja ataupun golongan wanita, tapi remaja yang macam mana, golongan B40 yang macam mana, apa masalah mereka. So itu yang kita akan bincangkan selepas ini. Okay, jadi value proposition. Describe the unique value that the product or service offers to the targeted customer segment. Okay, it highlights the key benefits that set the business apart from competitors. Value proposition ni kita nak apa yang kita nak tawarkan, yang biasa kita kata kita ada competitive advantage, something different, something special yang kita ada yang competitors tak ada.
dalam pasaran, kita panggil in the market, there will be a lot of competitors offering similar products. Tak kisahlah produk goods or services. So similar kan. Tapi in order to position our brand or our product in consumers' mind, there must be something unique, at least something, one factor, one element yang unik, berkenaan dengan kita punya produk ataupun kita punya brand tu. So ini yang kita nak discuss dalam value proposition. Okay, identify the core value the company provides to customer. What exactly is the company trying to give to customers? What problem is your company trying to solve? And what needs are your company satisfying? How do you offer something different that satisfy the demands of your customer segment? For example, in terms of price, quality, design or status. So, macam mana kita nak bagi fit ni antara kita punya target market tadi dengan kita punya value proposition. Okay, kedua-dua ni kena fit. So apa yang customer nak, apa yang customer perlukan, apa dia punya preference, apa masalah dia, kita boleh selesaikan. So dia macam puzzle lah kan. Siapa suka main jigsaw puzzle tu kan, dia mesti lock betul. Maksudnya dia fit antara customer segment dengan value proposition. So, in order to do that, in order to make sure that the customer segment dengan value proposition ni fit together, kita kena buat ni yang kita panggil value proposition canvas. Saya tak pasti ada belajar tak pasal value proposition canvas, VPC. Canvas, bahasa Melayu dia apa? Canvas penawaran nilai. Ada tak? Saya rasa ada untuk subjek pemasaran, ada belajar. Ya, so dari sinilah kita nak pastikan yang bahagian ni betul-betul solid. Sebab kita untuk strategi bisnes kita, kita kena betul-betul, macam saya kata, kena betul-betul kenal customer kita. Dan kita kena tahu exactly apa yang kita nak tawarkan, yang kita nak offer. So dari sini, bila di sini dah solid, dah elok, dah cantik orang kata, barulah yang lain-lain tu dia follow. Kalau bahagian ni, bahagian customer segment dengan value proposition ni belum lagi cantik, belum lagi elok kan. Jadi nanti yang bawah-bawah tu dia akan tu yang kita kata ada loose ends lah, dia tak connect with each other and so on. Okay, so saya akan teruskan, saya akan share sedikit berkenaan dengan value proposition canvas. Okay, so inilah yang dipanggil the value proposition canvas. Okay, so ini pun canvas ni dihasilkan together dengan BMC daripada strategizer tadi. So inilah rupanya, ni yang original, template yang original. Saya kata saya tak ubah. Tapi kalau kata nak present VPC ni, bolehlah buat tukar dia punya ni, bagi colourful kan. Kalau cari dekat Google kan, Google tu macam-macam pattern, macam-macam design dia pun buat kan. Tapi dia punya elemen dia tetap sama. Okay, di mana ini adalah customer segment. Nampak ni atas ni, yang bulat ni adalah customer segment. Yang square ni adalah value proposition. So nampak ni, kita nak bagi dua-dua ni lock ataupun fit. Dia fit, dia dua-dua ni match lah. Okay, untuk customer segment, kita nak tengok the customer job, the pains and the gains. Untuk value proposition, okay, kita nak tengok apa products and services yang ditawarkan dan macam mana product and services ni kita can offer
pain relievers, and also gain creator. Okey, ini sedikit penerangan berkenaan dengan setiap elemen dalam the value proposition canvas. Okey, VPC. Okey, first kita kena tahu what are the jobs to be done by customers. Okay, what is the job the customer wants to get done in their work or life? Okay, kita sendiri sebagai customer setiap hari, tak kira lah personal ke, di rumah ke, di luar ke, di tempat kerja ke, there are so many things yang kita nak kena buat setiap hari. Okay, dan apa yang kita nak buat, apa yang kita perlukan, okay, semua ni kita boleh dapatkan di pasaran. Apa yang kita perlukan untuk memasak, untuk membaca, untuk buat kerja. Semua tu kita perlukan dan kita boleh dapatkan semua ni di pasaran. Tapi apa yang ada di pasaran tu sesuai tak dengan apa yang kita perlukan sebagai customer? Biasanya kalau dalam kelas saya akan minta student assume themselves as marketing personnel ataupun marketing managers. So dia kadang-kadang dia switch kejap-kejap jadi customer, kejap jadi marketing manager kan. Tapi itulah dalam setiap hari banyak benda yang kita kena lakukan. Dan untuk apa yang kita lakukan, kadang-kadang kita akan menghadapi setengah masalah. Okay, ini kita panggil pains. What is annoying or troubling your customers? What is preventing them from getting the job done? Okay, apa masalah yang mereka hadapi? Segala kesusahan, segala kesulitan, segala kekurangan. Dia tak semestinya dalam bentuk kejahatan, tapi mungkin dari segi self-esteem. Rasa kurang keyakinan. Kan? Jadi apa yang mereka perlukan untuk menambah keyakinan diri? Contohnya, dia bukan kata sekadar yang kesusahan ke kesulitan ke kan? Dia lebih juga kepada contohnya macam saya katakan keyakinan diri, self esteem tu pun sama. Okay, gain. Apa yang diorang nak? Okay, what would make your customer happy? What would make their life and job to be done easier? Okay, so ini yang kita kena tahu daripada kita punya customer segment, kita punya target market. Okay, nak kita tengok value proposition. Okay, based on this job to be done, pains and gains, kita pergi ke value proposition. Ini yang kita nak tawarkan. Kita nak propose this value kepada kita punya target market. Okay. Product and services. What are the products and services you can offer your customers so they can get their job done? Apa yang diorang kena buat? Apa yang kita boleh tawarkan untuk membantu mereka to get the job done? Okay. Pain reliever. How can you help your customer to relieve their pains? What problems can you eradicate? Okay. So, bila kita kata product and services, dia bukanlah something yang tangible tu. Tapi kita kena tengok, kita kena fokus kepada bagaimana produk atau servis ni boleh membantu mengurangkan kesukaran, kesusahan, kesulitan tadi. How can you help your customer to relieve their pain? Okay. Macam mana ni? Through product and services yang kita offer tadi. Okay. And then gain creator. What can you offer your customer to help them achieve their gain? So apa yang kita boleh offer? Okay. Sebab tu tadi bila kata market segment, target market kan, kita tak boleh, macam saya tak boleh sekadar kata okay, kami punya sasaran pelanggan adalah B40. Tak boleh. Dia kena ada ayat belakang tu. B40 yang memerlukan apa? Remaja yang tinggal di kawasan luar bandar yang memerlukan apa? So dia kena ada lebih, dia lebih kepada satu ayat. Kita describe kita punya target market. Dia bukan, dia tak boleh just macam kita letak noun saja.
Now, remaja, B40 kan. Kita kena masukkan dia punya adjective, kita kena describe sikit kita punya target market tu. Okay, so selepas ni saya nak tunjuk contoh. Contoh apa job to be done, pains, gains dan apa produk yang ditawarkan oleh company ni yang boleh bantu untuk relieve the pain and also create gains. Okay, customers. Okay, ni salah satu contoh. Okay, job to be done. Nak iron baju banyaknya. Kalau iron baju kita sendiri seorang tak apa. What about ibu-ibu di luar sana? Especially kalau ibu-ibu yang bekerja kan. Baju kerja sendiri nak kena gosok, baju suami nak kena gosok. Ni kita assume tak ada pembantu rumah lah ya. Anak ada 3-4 orang yang sekolah. Baju sekolah nak kena gosok, baju kafar ke, baju sukan pun nak gosok contohnya lah kan. Hari Sabtu basuh baju. Hari Ahad, satu hari nak gosok baju. Sebab selalu kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang share gambar dekat social media. 3 bakul baju nak gosok. Kan? Berilah semangat, kekuatan dan sebagainya. So itu job to be done. Okay, so the pain. Tengok pain. So the pain, aduh hai. Banyak ni sampai penat. Dah lah panas kan. Penat nak kena gosok selai-selai. Lepas tu belum lagi yang baju terbakar. So saya pun kadang-kadang bila especially kalau saya gosok shawl lah, selalu terbakar. Sebab kalau iron tu kan kita kena adjust dulu dia punya temperature kan. So kita kurangkan, belum kadang-kadang nak cepat kan dia belum turun lagi kita dah melekat. So bila dah melekat tu tengoklah apa jadi dekat iron tu berbekas macam ni. So ini adalah antara masalah yang dihadapi oleh customer di luar sana. Kita punya target market itulah target customer. Okay, so apa yang customer nak? Kalau boleh nak iron ni dengan rasa happy. Iron memang iron, gosok baju memang kena buat kan. Dia tak boleh gosok baju dengan niat, kena buat. Tapi bila kita gosok baju tu kan kita rasa happy. Sampai dah siap pun masih lagi senyum. Okay, boleh rehat-rehat, enjoy. Lepas tu ada lebih masa lagi untuk berehat bersama keluarga. Dan selain tu boleh buat benda lain. Tak adalah satu hari tu spend time untuk gosok baju saja. So ini gain yang customer expect. Okay. So kita tengok apa yang company ni offer. Value proposition untuk bantu customer ni untuk meringankan beban, untuk membantu mereka untuk memudahkan tugas mereka di rumah. Saya nak ini adalah video. Saya harap boleh dengar dia punya audio. Tapi audio dia muzik je lah. Jadi kalau kata boleh dengar tu, bagilah reaction. Ada reaction kat bawah tu kan. Bagilah macam ni. Kalau tak boleh dengar tu bagi macam ni. Bagi reaction macam ni. Okay, saya play the video sekarang. Examples of produk yang boleh membantu to get the job done, relieve the pain and create gains.
Puan tadi ada bagi tahu bunyi ada audio. Tak ada audio ya? Ya puan, tak dengar audio dia tu. Okey. Saya cuba sekali lagi. Okey, so inilah yang saya maksudkan tadi ya. So ini Philips. Philips ni dia salah satu company termasuklah Samsung, apa ni, Panasonic dan beberapa lagi company yang memang orang kata dia sangat-sangat inovatif. Dia sentiasa come up dengan new product, yang innovate lah. Dia innovation. Contohnya macam Samsung tu, uh, Samsung lah kan kalau tak silap saya, yang dia punya fridge dia, peti ais dia ada YouTube. Sampai masak boleh tengok YouTube dekat pintu peti ais tu. Ha, kenapa dia buat? Mesti ada yang nak kan? So apa kelebihannya? Maybe ada orang yang memang suka. Tu yang lebih dia apa? Of course lah very expensive kan, tapi ada dia punya pembeli dia. Satu lagi peti ais yang pintu dia kita tak perlu buka tutup. Kita nak tengok apa ada dalam tu, kita ketuk. Kita ketuk pintu peti ais tu. Kita ketuk, kita boleh nampak apa isi dalam tu. Kita terfikir juga kan, perlu ke? Tapi mesti ada yang nak kan. Jadi maksudnya mungkin dia lebih kepada status, contohnya orang datang rumah, wah canggih punya peti ais dia kan. Jadi di situlah yang saya maksudkan tadi, kita kena fit kan apa yang kita punya customer segment dengan apa yang kita nak tawarkan. Sebab tu bila kita buat customer segment tu, siapa customer segment kita tu, macam saya kata lepas ni, jangan sekadar letak dia punya noun saja, nama je. Kena describe sikit. Okey. Selepas ni ada satu video lagi. Okey, ni kita tengok canggih apa ni, iron iron ni. Kita nampak dia adalah electrical appliance kan. Canggih. Okey lah kan, boleh lah kita dah innovate sebab dia memerlukan dia melibatkan teknologi. Mahal ni harga dia. Beribu lah kan. Saya tak perlukan. Jadi saya tak boleh, tapi saya selalu tengok lah. Sampaikan setahu saya ada yang sanggup main kutu. Nak beli iron ni. Iron ni MW. Dia brand Philips tapi ya, dijual biasa apa ni, ejen-ejen MW yang jual. Siap boleh main kutu. Sebab nak kan pain reliever tadi tu. Student saya ada cakap, saya tanya, siapa ada iron ni kat rumah? Ada yang kata ada. Jadi cakap Dia apa ada, istilah? saya ada. Ha, kan? Jadi student saya kata, senang madam. Saya gosok tudung 5 Ya, helai betul puan. sekali gosok. Betul? Ya, betul. Dia value proposition ni kita boleh cakap dia kelebihan satu produk tu yang tidak ada pada company lain. Kena Ha. macam tu puan.
Ya. Ya, betul. Jadi Ah, iron ni, setrika ni, kelebihan dia walaupun dia memang mahal, tetapi untuk jangka masa panjang tu dia sangat menyenangkan pengguna. pain Contohnya reliever. saya dah tu nak serika kan, nak serika baju kerja, baju anak pergi sekolah, dia cepat. Saya nak itu sebenarnya cepat, cepat habis kerja serika baju tu. Jadi walaupun mahal, saya tetap beli. Ya, Contoh tu lah. betul. Kan? Tu yang terima kasih Cikgu Madia. So dia sangat jelas ya. Contoh ni sangat-sangat jelas kenapa pentingnya kita kena tengok customer punya job to be done, dia punya pain and dia punya gain. Lepas tu kita come up dengan kita punya value proposition yang fit dengan customer. Kita punya customer segment tu. Harga mahal, tak apa. Asalkan dia boleh membantu. Pain reliever tu penting. Okey, so ini macam saya kata, ini teknologi. Okay. Selepas ni, saya akan tunjuk satu video yang ni panjang sikit. Mungkin ada yang pernah tengok lah. Dan ini payung. Payung. Jadi, payung ni, sekejap. Okey, ini payung ni dipanggil Casbrella. Dia punya brand lah. Ini dia dah dipatentkan dan dah didaftarkan lah. Payung, biasa kita tengok payung macam ni, kan? Tapi Casbrella ni dia ada innovator nama dia nama innovator ni Jenan Kazim. So nama dia Kazim, dia ambil Kaz, umbrella digabungkan jadi Casbrella. Saya rasa adalah antara kita ni dah pernah nampak payung ni. Actually video ni dia adalah dia punya kickstart campaign 8 tahun dulu. Lama dah. Tapi saya ambil juga contoh macam mana dia tunjuk dia punya produk yang dia offer tu, apa masalah yang dihadapi oleh consumer dan macam mana apa solution yang dia offer untuk bantu customer ni selesaikan masalah. Okay, so I need you to pay attention, tengok apa dia tunjuk, apa problem, apa solution dia. So ini kita boleh kaitkanlah tadi dengan pain, gain, and then pain reliever, gain creator dan produk yang dia tawarkan. As simple as payung, umbrella. Tak perlu tunggu peti ais, tak payah tunggu mesin basuh ke apa yang canggih. Payung pun dia boleh innovate untuk bantu selesaikan masalah. In an age of technology and progress, why do we persevere with the flawed umbrella? Come in from the rain, close the umbrella, you've got a wet floor. This is just one of the many problems with the current umbrella design. Meet engineer Jenan Kazim, the inventor of Casbrella. It is in our nature as human beings to improve things. When I see something wrong in design, I have to work and try to find a solution to it. This faulty umbrella design has been with us for 3,000 years, and I think we can do better. And who doesn't want better? The patented mechanism we've developed encloses the wet canopy on the inside, leaving the dry side to handle. And it does this without compromising on the umbrella's familiar look and usability. Finally, after years of research and development, we bring the Casbrella first to you on Kickstarter. Coming in from the rain, you simply close the Casbrella just as you would a normal umbrella. And then you're drip-free, home and dry.
tried entering a car with an umbrella? What a nuisance. You have to close the umbrella first, exposing yourself to the rain, get wet, then enter the car with a soaked umbrella, and then all your important papers are now ruined. It's also a challenge exiting the car if you want to open the umbrella and still stay dry. Well, not anymore. The Casbrella closes into the smallest of spaces, keeping you and your belongings dry all the way. And the Casbrella makes leaving the car and staying dry easy. Using an umbrella in a crowd is difficult and hazardous. As the Casbrella opens up and over the user, it avoids poking people in the eye, and closing is a breeze. Designed with additional support spokes, the Casbrella performs excellently in strong winds. In the unlikely event of it blowing inside out, it's no problem. A simple push of the button and the Casbrella's back in shape. Made from high standard materials, the shaft is aircraft quality aluminium. The spokes are lightweight fiberglass, and the double canopy is made from breathable material coated to repel water. Casbrella, how the umbrella should have been. Thanks for watching. We have come a long way since we first started, and I have lost quite a bit of hair along the way. We are currently at manufacturing stage, and with your help, we'll be able to bring this amazing innovation to the marketplace. I'm really excited about the potential of Casbrella, and I honestly believe that Casbrella could revolutionize the way we use umbrellas. We have great rewards on our Kickstarter page, including the opportunity to pre-order a Casbrella. Together, we can make this a reality. Thank you. In an age of Okay. So as simple as an umbrella pun, bila dia nak innovate, dia nak ubah design, come up with something better, dia akan fikir apa problem dengan the existing product. So kita bila kata nak innovation ni, kita improve the existing product. Kalau inventor, kita kena invent something from scratch lah, invention kan, something yang totally new. Kalau innovation ni, kita improve the product. So personally, saya tak pernah nampak lagi. Saya pernah nampak orang guna, tapi saya tak pernah nampak, tak tahu kat mana dia jual payung yang macam tu. Saya pernah nampak ada orang pegang, tapi saya tak pernah nampak lagi kat mana dia jual payung macam tu dekat Malaysia ni lah. Tapi Casbrella ni memang already in the market because video ni since 8 years ago. And saya ada follow lah, during that time saya ada follow, sampaikan dia kata boleh pre-order kan, so maybe ramai yang pre-order sampai dia punya production dia tak boleh nak cope dengan demand, sebab payung je kan, tapi ramai yang nak sebab dia boleh bantu mengurangkan masalah basah masuk. Dan kita nak pakai payung masuk bangunan, masuk shopping mall basah kan. Masuk kereta, kita pakai payung elok, tapi bila kita masuk kereta payung tu basah, sudahnya baju kita pun basah. Pergi pasar malam ramai-ramai, bila nak buka payung, ya Allah, hai kan, susah. So dia offer solution Casbrella tu. Okay. Okay, now so inilah tadi value proposition canvas yang kita kena isi tadi. So di sinilah dia punya customer job, pain gains, dia punya product and services, and how this product and services can relieve the customer's pain and create gain. Okay, so lepas sesi ni untuk customer segment dengan value proposition, memang saya spend masa
saya saya spend masa ni dah sejam dah. Sebab macam saya kata bahagian ni kita kena okey dah slide. Dah gerak dah. Kan? So bahagian ni lah yang penting. So bahagian ni lah yang memang betul-betul kita kena solid kan. Yang memang kena buat betul-betul. Kita kenal customer kita, kita tahu kita punya value proposition. And then yang lain dia akan follow sahaja. Tengok separuh session ni saya spend dekat sini because inilah yang penting. Okay, the next one is channel. Channel. Yang ketiga tadi, kuadran yang ketiga adalah channel. Okay. Untuk channel, outlines the various channels or method used to reach and interact with customers, includes distribution channels, communication channels, and sales channels. Okay, dia kata sini. Okay, kalau kita kata channels ni, kalau ke dalam marketing, the 4 P's, dia adalah kita punya place or distribution strategy and also promotion strategy. Sebab dia kata distribution channel, communication channel and sales channel. Apa yang kita nak letak dalam channels ni? Kita kena jawablah soalan-soalan ni dulu. How do you deliver your value proposition? How do you reach your customer segment? What channels are used? Consider your supply, distribution, marketing and communication channels. Are they well integrated and cost efficient? Are they utilized effectively? So macam mana kita nak communicate dengan customers? Macam mana kita nak create awareness about our product? Ada belajar product life cycle kan? The first stage of the product life cycle is the introductory stage, when the product first enter the market. Okay, kalau dalam new product development process tu kita panggil commercialization. Bila kita dah mula commercialkan kita punya produk, okay, macam mana kita nak inform, nak create awareness about the existence of the product in the market. Macam mana cara kita nak communicate with customers, kita nak buat promotion tu, macam mana? Apa channel yang kita nak guna? Kita ada advertisement ke, public relation ke, personal selling ke, sales promotion ke, yang mana satu yang sesuai? Okay, the second one is regarding the distribution strategy. Macam mana kita nak deliver? Yang tadi tu macam mana kita nak communicate the value, nak inform about the value yang kita offer. Now, macam mana kita nak deliver the value? Okay, macam mana kita nak deliver the value? Kita pilih mana marketing channel yang sesuai. Okay, adakah direct channel? Direct channel producer straight to customer. Ataupun kita nak guna retailer channel. Ada orang tengah, ada intermediaries. Okay, ada daripada producer ke retailer ke baru ke customer, ataupun longer channel daripada producer pergi ke wholesaler dulu, daripada wholesaler ke retailer, daripada retailer baru sampai ke consumer. Okay, channel yang kita nak pilih ni pun bergantung kepada the types of goods and services yang kita offer. Value proposition tadi. Sebab tu nampak kat sini saya highlightkan value proposition dengan customer segment. Macam mana kita nak deliver the value proposition to kita punya customer segment, which channel to use. So dia interrelated. So nanti masa explain business model canvas, bila explain pasal channel, kaitkan dengan yang pertama dengan yang kedua tadi. Dia tak boleh terputus. Dia business BMC ni bila kita bentangkan dia macam storytelling. Dia ada jalan cerita dia. Dia ada berkait daripada satu cerita, satu plot ke satu plot. Macam itulah. Jadi dia kena ada, kita kena kaitkan balik kita punya value proposition dengan kita punya market segment tadi. Okay, ni yang keempat, customer relationship. Ni saya kena laju sikit lah sebab yang ini
tak susah sangat sebab bila kita dah tahu kita punya market segment, kita punya customer segment dengan value proposition tu, yang lain follow je. Nanti saya tunjuk dia punya flow dia bila kita dah tengok, kita nak tengok BMC tu. Okay, customer relationship. Describe the type of relationship the business establishes with its customers. Examples include personal assistance, self-service, automated service, etc. Okay. What type of relationship do you have with your customers? How do you interact with customers, and how does this differ amongst customer segments? Do you communicate frequently with your customers? How much support does your company provide? Kat situ saya highlightkan. How do you interact with customers, and how does this differ amongst customer segment? Okay, kita balik tadi kepada kuadran yang pertama. Okay, berapa market segment yang kita pilih? Kita pilih satu je ke, dua ke, tiga ke? Kalau katalah, contohnya kita pilih lebih daripada satu, kita pilih dua. Okay, kita punya customer yang kita target adalah satu, macam mana kita dan termasuklah macam mana kita deliver the value kan. So macam mana? Kalau kata yang walk in dalam kedai, okay, dia datang physically ke kedai, dan juga yang online. So kita ada dua customer, satu yang walk in, satu yang online. So dia punya strategi berbeza. Cara kita interact dengan dua segmen ni berbeza. Okay, macam mana kita nak build relationship tu? Ada yang kata tu customer support. Lepas dia beli produk kita, again it depends on the type of product. Contohnya kalau customer beli peti ais daripada kita, barang elektrik ke, beli kereta ke, beli mesin basuh ke, contohnya kan, seminggu lepas dia beli tu, kita buat call. Selamat petang puan, ikut rekod kami, ni contohlah kan, customer service kan, dia call balik kan, puan ada beli mesin basuh pada tarikh sekian-sekian, setelah seminggu ataupun maybe 2 minggu ke, kita bagilah dia guna mesin basuh dia tu dulu kan, setelah 2 minggu puan gunakan, apa pendapat puan? Dia tanyalah buat servis sikit kan, okey ke tak, apa semua, okey ada apa-apa yang kami boleh bantu, contohnya apa yang puan tak faham, banyak button, cakap banyak sangat button lah, tak tahu nak tekan, contohnya kan, okey tak apa, kalau puan perlukan bantuan, kami boleh hantar kami punya technician untuk bantu, ajar lagi puan macam mana nak guna, mungkin mesin basuh tu anak dia belikan kan, jadi dia after sale service lah. Kita keep, kita tak habis masa purchase. Okay, continue dengan after sales service. Ataupun kita nak loyalty program. Loyalty program tu salah satu. Sekarang ni banyak pergi mana-mana nak bayar, ada member. Nak bayar je tanya, ada member. Tu salah satu macam mana dia nak build relationship lah ni, customer relationship. Sebab bila kita ada membership card contohnya kan, biasanya dia ada point. Okay, kadang-kadang point tu kita boleh redeem dapat barang, ada yang point tu kita boleh dapat voucher, ada yang redeem tu dia convert jadi cash kan, nanti dapat ni ada berapa point ni, kalau beli barang yang kita nak bayar sekarang ni, boleh tolak RM10 contohnya. Jadi kita akan maintain kita become loyal customers. Ataupun ada yang ada juga yang buat yang chop tu kan, kadang-kadang pergi kedai gunting rambut, bila tu dia chop sekali, 4 kali chop, kali kelima datang dapat free servis potong rambut contohnya. So macam-macam, itu salah satu. Lagi communication. Okay, kita sekarang ni zaman social media, daripada Facebook ke IG, Twitter, sekarang TikTok, buat live, engage dengan customer, sembang dengan customer kan. So saya saya tak aktif social media, tapi saya semua social media saya ada. Sebab saya kan mengajar, jadi saya pun kena up to date lah. Bila orang buat live tu saya masuk.
Kadang-kadang bukan saya nak beli pun, saya nak tengok macam mana dia engage dengan customer, macam mana dia layan customer, efektif tak dia buat live ni, dia engage dengan customer kan. So kalau dia ataupun kadang-kadang dia sembang-sembang je, dia tak dijual apa pun saja dia sembang. Satu lagi kalau memang dia jual live lah, dia buat live dekat TikTok tu kan. So tengok macam mana customer tanya. So kiranya kita boleh katakan two-way communication lah. So sekarang ni banyak guna social media. Okay. So setiap segmen tu, kalau ada lebih daripada satu segmen, kena tengok segmen yang pertama macam mana channel dan macam mana kita punya customer relationship. Macam mana kita nak build ataupun kita nak remain nak engage dengan customer, build the relationship with customers. Setiap segmen tu, setiap segmen. Bukan katanya kalau sama, okay, bagi tahu sama dua-dua ni. Kalau asing, kena cerita. Yang segmen pertama ni macam ni cara dia. Segmen kedua macam ni caranya kami nak keep the relationship with segmen number 2. Dia related. Okay. Now kita pergi ke number 5. Okay. Number 5 is revenue stream. Macam mana kita jana income lah daripada kita punya value proposition tu. Okay. Identify the source of revenue for the business. Differentiates between one-time sales, recurring sales, licensing, subscription model, etc. Identify the ways your value proposition generates money for your business. Okay, does your company have multiple methods of generating revenues? What is the pricing strategy for the products offered by your company? Ini pricing strategy ada dalam 4Ps tu. Through what channels do your customers pay? Does your company offer multiple forms of payment? Okay, satu kita kena nyatakan, okay, daripada mana kita punya revenue tu datang. Okay. Contohnya, saya bagi contoh secara general tak adalah secara detail. Okay. Contohnya Starbucks. Ya, dia orang ambil Starbucks kena boycott. Kita bukan cerita boycott ni, kita nak example sahaja. Okay, contohnya Starbucks. Okay, dia punya main business dia adalah dia punya coffee chain tu. Dia lebih kepada beverage. Ada coffee, ada tea, and then ada yang lain-lain lah. Dan juga ada dia punya food. Ada makanan berat jugalah, kan? Ada spaghetti, ada lasagna, okay? So itu food and beverages. And then dia ada snacks, contohnya macam cookies, ada donut, ada muffin dan sebagainya. Lepas tu dia ada dekat kaunter tu ada biskut yang kecil-kecil tu. Dia ada merchandise juga. Merchandise, dia punya bag, dia punya botol air lah, macam-macam jenis. Itu salah satu dia punya revenue. The source of revenue. So dia ada banyak. And then satu lagi, ada juga kalau perasan, dia ada ready to drink. Tapi dia tak jual kat situ lah. Kalau dekat 7-Eleven ada kod kan, dia punya ready to drink tu, air Starbucks dalam botol. And then kalau kita pergi supermarket pun kita boleh nampak, kita boleh jumpa Starbucks punya coffee bean tu dia dijual jugalah dekat dia punya cafe tu. Lepas tu ada a few things. So di situ dia kita kena senaraikan. Kalau bisnes kita selain daripada kita jual barang, and then kita ada iklan. Kita ada, kalau kita letak dekat kita punya video ke dekat YouTube kan, kadang kita buat promotion kan, kita buat video, ada orang menggunakan YouTube, lepas tu ada iklan, so dari situ generate income. So boleh letak juga dekat revenue stream, advertisement contohnya. So itu satu bahagian. Yang lainnya, okay, macam tadi kata pricing strategy, macam mana kita punya pricing strategy. Okay, profit oriented ke, sales oriented ke, status quo ke, and so on. And then macam mana cara customer bayar? Cash, sekarang boleh QR code, transfer,
kan, e-wallet boleh bayar guna e-wallet, guna touch and go and so on. And then setiap satu tu kita kena kaitkan juga, linkkan balik dengan kita punya customer segment. Yang ini bayar macam mana, ini macam mana. Kena ada link lah. Dia tak boleh terputus, cerita tu tak boleh putus, tak boleh independent. Dia kena kaitkan balik dengan kita punya customer segment tu. Okay, ini revenue stream. Okay, seterusnya kita key resources. Okay, list the critical assets, capabilities and resources required to operate and deliver the value proposition. Can include physical, intellectual, human and financial resources. All the resources yang kita perlukan. Untuk deliver the value. To create and deliver the value. What are the resources? Okay, ini yang saya kata tadi, dia berkait juga dengan key activities tadi. Okay, what specific key resources or asset are necessary to deliver your value proposition? Consider what resources your distribution channel and revenue stream may require to function. Additionally, think about what resources are needed to maintain customer relationship. Kan? Does your company require a lot of capital or human resources? So bila kata resources ni dia both tangible and intangible resources. Yang tangible ni biasalah kita boleh katakan kita perlukan kilang, kita perlukan office ataupun kita perlukan machines, equipment, those are resources. And then financial resources as well. Yang intangible ni maybe dari segi expertise. Kita perlukan human resources tapi yang ada certain expertise ataupun kepakaran kan, ataupun yang ada certain knowledge, okay, ataupun yang ada certain skill. So skill tu intangible, knowledge dengan expertise tadi itu semua adalah intangible. So kita kena senaraikan. Kalau kita perlukan engineer yang macam mana, yang kepakaran dalam bidang apa, yang ada skill apa, okay. So itu resources. Okay, financial pun samalah. Kita perlukan sama ada kita nak buat pinjaman ke, nak buat loan ke, ataupun kita nak cari bantuan banyak agensi kerajaan contohnya, dari mana. Okay, resources. Okay. Okay, now we look at key activities. Mesti tak gerak. Okay, key activities. What specific key activities are necessary to deliver your value proposition? What activities set your company apart from others? Consider how your company's unique differences in its revenue stream, distribution channel, and customer relationship. Do you need to procure specific niche resources? Do you need to streamline to keep costs and prices low? Key activities. So kalau kata kita manufacturing, kita taklah. Kita adalah manufacturing, packaging, bottling ke. Kalau kata, and then dari segi customer relationship tadi, apa yang kita nak, apa key activities dia? Channel, apa kita punya key activities kita? Kena buat social media live ke, apa yang key lah. Key ni utama. Kalau kita nak senaraikan memang banyak lah. Pilih yang utama sahaja untuk kita bentangkan. Okay. So, bila kita kata activities ni, tak semuanya aktiviti kita kena buat. Ada juga yang kita boleh outsource. Ada masanya, ada setengah activities ni bila kita outsource, dia lebih efisien, lebih rendah kos berbanding dengan kalau kita buat sendiri. Okay? Contohnya, Starbucks tadi. Starbucks yang ready to drink, air dia yang dalam botol yang kita jumpa dekat 7-Eleven tu. Dia outsource. Starbucks dia outsource kilang lain untuk dia bagi license lah untuk kilangkan Starbucks drink tu. Jadi dia hanya fokus dekat dia punya coffee chain. Dia nak keluarkan produk tu, itu adalah salah satu dia punya source of revenue. Tapi dari segi aktiviti dia outsource.
So kita tak payah masukkan dalam ni lah yang untuk ready to drink. Lipton. Lipton, apa tu ready to drink, yang teh Lipton, teh ais, teh dalam botol tu kan, dia ada teh lemon kan, lemon tea yang kita tengok dekat 7-Eleven, ada jual kat kedai 7-Eleven, kedai mesra ke kan, yang air Lipton tu. Lipton, teh dia kilang teh, dia keluarkanlah serbuk teh tu, dari segi kilang, packaging teh, macam-macam jenis teh lah, tapi yang serbuk teh itulah kan. Tapi bila yang ready to drink tu, dia licensekan, dia bagi license kepada Etika Group. Kalau tak silap saya, nama dia Etika Group of Companies. So Etika Group ni dia memang kilang membotolkan minuman. Pepsi dia buat, Wanda Coffee dia buat, dia buat tu, dia ada license lah untuk botolkan. So Lipton dia fokus dekat serbuk teh dia saja, mengilang serbuk teh. Yang ready to drink tu source of income juga, source of revenue. Tapi dia dari segi aktiviti dia outsource. So bila yang mana dia outsource tu, dia tak perlulah masukkan dalam key activities ni. Tapi ada masuk kat dalam revenue stream. So kita kena tahu yang mana satu kita kena outsource, yang mana satu kita buat sendiri. Tak semuanya kita boleh buat sendiri. Kadang-kadang kita buat tapi kos dia akan jadi lebih tinggi. Outsource lebih rendah kos dia, lebih efficient. Okay, next. Next is key partners. Okay, key partners. So key partners ni of course dia berkaitan dengan resources dengan key activities tadi. So mana contohnya tadi, kalau kata Lipton tu, yang Etika Group dia punya partner lah, yang kilangkan, yang mengeluarkan air ready to drink dia. So itu salah satu partner. Okay, daripada resources kita perlukan pinjaman. Kita ambil pinjaman daripada mana? Kalau kita ambil daripada CIMB, daripada Maybank, so kita letak sebagai partner. Ataupun kita dapatkan grant ataupun bantuan daripada MARA, daripada SME Corp. Itu pun boleh jadi kita punya partner. Dan yang penting sekali adalah supplier. Bila kita nak, contohnya kita raw material, kan, kita nak create something, nak develop something, mesti ada raw material yang kita perlukan. Okay, so supplier tu adalah kita punya key partners juga. Okay, so ni dia kata identify your company's key partners. This can consist of important suppliers in your supply chain. What key resources does the company receive from these partners? What key activities are performed by these partners? Think about why you them. So kita mungkin dalam business model canvas tu kita listkan saja, tapi bila kita bentangkan kita bagi tahu. Partner, okay, Etika Group of Companies is one of our key partners. Apa dia punya aktiviti, apa dia punya dia punya function lah, dia punya apa activities yang dia perform. Okay, dia kilangkan dan membotolkan dan menghilangkan dan membotolkan ready to drink, Lipton ready to drink. Okay, so contohnya lah. Okay, kalau supplier, untuk supplier perlukan daripada mereka apa aktiviti yang diorang buat. Okay, and then intermediaries can be our partners as well. Kalau produk kita tu kita salurkan, kita distribute melalui wholesaler, retailer, they can be our partners as well. Key partners. Okay, the last one is cost structure. Okay, cost structure outlines the major costs associated with operating the business, helps in understanding the key expenses and optimizing the cost structure. Relate balik dengan key activities, key resources, revenue stream. Identify key costs in your company's business model. What are the major drivers of cost? Adakah gaji pekerja? Apa agaknya yang kos yang paling besar sekali dalam bisnes kita? Okay. Adakah raw material? Banyak kita spend dekat suppliers, ataupun kita banyak spend untuk promotion.
promotion is very expensive. Contohnya kalau kita buat advertisement kan, it's very expensive. Promotion is expensive. So ada yang spend banyak dekat marketing untuk promotion. Okey, ataupun gaji pekerja. Dia punya pekerja dia ramai, lepas tu gaji tinggi sebab perlukan engineer semua yang ada skill, ada expertise semua, especially contohnya macam kalau hilang smartphone tu. Okey, kenapa kos dia tinggi? Harga dia mahal. Mula-mula je 4,000, 3,000, 4,000, ada yang 5,000 kan? Sebab kos nak develop tu, the teknologi tu. Itu masuk dalam cost structure. Yang mana yang besar-besar ni? So kita tengok how do your cost relate to your revenue. Ni dia punya equation lah. So macam mana? Unit sold times price equals to revenue. Bilangan jual, number of units sold times price, kita dapat revenue. Daripada revenue minus expenses, kita dapat expenses tu cost lah. Kita dapat profit. So revenue minus cost or expenses untuk dapat profit itulah. So dia ada kaitan lah. Cost dengan revenue. Okay. Okay, so ini okay. So ini dia punya summary lah. Saya letakkan, mungkin tak nampak lah kecil kan. Tapi ini semua yang tadilah saya dah masukkan balik dalam ni. Apa yang kita discuss tadi ya. So sebab saya nak tunjuk yang saya highlight yang ada warna-warna ni. Semuanya berkaitan. Okay. So macam mana kita nak bentangkan kita punya business model canvas ni? Ni dah 12.5 ni. Dah 12.5. Saya kena sikit lah. Okay. Macam mana kita nak bentangkan? Okay. First, macam saya kata, kita kena tahu customer segment dengan kita punya value proposition. Kita fokus dekat bahagian sini. Okay. Ceritakan. Setiap satu ni ada kaitan. Kalau boleh, bukan kalau boleh lah. Okay. Sebaiknya, jangan present macam ni. Ini adalah saya punya rumusan tadilah saya letak. Tapi katalah biasanya BMC ni kita present sama ada guna yang physical card tu board atau kita letak letak post-it letak sticky notes tu ataupun yang digital. Kalau kita letak dekat kita guna sticky notes tu, okay, jangan tampal siap-siap. Okay, jangan tampal siap-siap. Tampal satu. Susunlah, susun dulu. Okay, mula kita cerita pasal customer statement. Tampal satu. Okay, jangan tampal semua terus. Okay, jangan tampal semua terus dekat board tu. Kalau kita present guna PowerPoint, jangan letak semua macam ni. Jangan letak semua macam ni. Kalau kita nak cerita pasal kita punya customer segment, kita satu kita keluarkan. Okay. Kalau kita ada lebih daripada satu customer segment, contohnya kita guna color coding. Kalau kita ada satu je customer segment, target market tu ada satu saja, kita guna satu warna yang sama, okey. Kita nak guna, kalau kata kita guna sticky notes tu warna kuning, semua warna kuning pun okey. Kalau kita ada satu sahaja market segment, kita punya market segment pula, kita punya target market. Tapi kalau kita ada 2 atau 3 target market, kita guna color coding. Target market yang pertama, contohnya di sini kita letak warna biru. Di sini warna yang kedua warna kuning. Yang ketiga warna hijau. So bila kita cerita pasal channel, kita cerita pasal customer relationship, okay, value proposition dan seterusnya, mana yang ada kaitan dengan customer segment warna biru ni, yang nombor 1 ni, kita letak channel untuk customer untuk target market yang pertama warna biru, channel dia warna biru. Kita letak apa channel dia. Yang nombor 2, kita guna color kuning. So bila kita cerita pasal channel, kita letak warna kuning untuk yang nombor 2. Yang nombor 3, kita guna warna hijau. So untuk channel, kita letak warna hijau. Slide aja lah, Puan. Apa dia? Slide. Slide. Saya ni lah slide, memang masih di slide yang ni.
Yang tulisan kecil-kecil ni. Oh, tadi tak ada, tak keluar, baru keluar. Oh, ya ke? Baru keluar ke? Okey, okey. Thank you. Okey. So saya macam saya kata tadi kalau boleh jangan present macam ni. Tapi ini saya macam saya kata ini adalah saya punya summary tadi kan. Saya letaklah sebab saya nak tunjuk ni warna-warna ni berkaitan. Value proposition hijau, market segment ni warna biru. So setiap ni dia ada kaitan dia ada cerita dia. So kalau macam saya kata tadi, kalau cerita market segment, yang pertama warna biru, guna warna biru. Yang ada market segment kedua warna kuning. Yang ketiga warna hijau contohnya. Satu contoh macam mana yang boleh katakan ada 3 target market tu? Saya bagi contoh Coca-Cola. Kalau Coca-Cola katalah kita ambil Coca-Cola Coke klasik yang warna merah tu. Lepas tu kita ada Diet Coke. Diet Coke yang tin dia warna putih ke warna silver tu kan, kurang gula. Yang ketiga adalah Coke Zero yang tak ada gula. Okay? So 3 ni dia punya ni kita nampak value proposition product dia offer ni kepada 3 target market yang berbeza. So kalau yang pertama adalah customer yang aktif. Yang aktif. Jadi bila dia aktif, kita bagi dia, kita offer dia Coke klasik. Coke klasik tu kan yang satu tin tu ada 7 ke 8 sudu gula tu kan, manis kan. Tapi kalau dia aktif, biasanya kalau kita tengok iklan Coca-Cola kan, iklan tu kita tengok sekumpulan remaja aktif main skateboard ataupun dia menari apa semua, so dia bakar semua kalori, so tak ada masalah dengan Coke klasik. Okey, market segmen yang kedua yang nak minum air gas, kita panggil soda tapi tak nak manis sangat. So dia offer Diet Coke. Yang ketiga pula market segmen yang target market yang ketiga yang dipilih adalah orang yang nak minum Coke. Orang lain minum Coke, dia nak minum Coke juga, tapi dia tak boleh ambil yang manis ataupun dia memang tak nak manis langsung. Okey. Jadi Coke dia offer Coke Zero. So nampak tak ada 3 target market berbeza dengan 3 produk berbeza dan setiap tu ada different values. Kalau dari segi channels, channels kalau klasik, kita katakan intensive distribution, kita boleh jumpa di mana-mana. Kadang-kadang kat kedai runcit pun ada Coke yang merah tu kan, dekat kedai dekat vending machine pun ada. Tapi kalau Coke Diet Coke tu mungkin dekat 7-Eleven mungkin ada. Setengah kedai lah, dia tak semua kedai ada Diet Coke. Coke Zero pun sama. So dia punya distribution tu tidak seintensif Coke klasik. So tu kita boleh cerita the differences antara ketiga-tiga tu. So macam tu kita explain. Yang saya kata kalau yang perlu guna color coding kalau kita ada 3 target market yang berbeza. Tapi kalau kita macam tadi macam saya kata kalau kita ni startup baru ada start dengan satu produk Coke dulu pun, masa mula-mula dulu dia ada Coke klasik tu je lah. Coke Zero ke Coke Diet Coke ke vanilla ke apa ke tak ada lagi. Masa mula-mula, lepas tu barulah dia expand, ada tambah tambah lagi produk, tambah produk. Tapi kalau biasa kalau kata mula dengan satu, it's okay. Satu pun okay. Yang penting kita tahu apa yang kita buat. Okay. So itu kita explain satu-satu. Jangan letak everything terus baru explain. Kita keluarkan satu-satu. Jadi yang audience yang mendengar kita punya pitching tu pun dia berfokus, dia nampak dari satu kaitan ke satu kaitan, dari relationship daripada satu kuadran ke satu kuadran. Kalau kita letak terus macam ni kan, dia bukanlah kata serabut, tapi kita kata a lot of noises. Noise ni bukanlah dari kita kata noise yang bising tu. Bila kata-kata dalam kita tengok noise tu macam banyak sangat benda yang dia nak fokus dalam satu masa. So, masa present, business pitching, keluarkan satu-satu. Okay. Dan yang kedua, guna color coding. Okay. So, ni saya ada satu video. Okay. Satu video BMC pitching yang saya nak kongsikan. Ini adalah daripada tahun 2000. Saya lupa lah 2000 berapa. Tapi lama dah lah. Ini international
BMC pitching, dan dia dapat tempat pertama. So produk ni adalah dia panggil outlet. Isu dia adalah bila banyaknya berlakunya infant sudden death syndrome, yang baby tiba-tiba meninggal dunia tak tahu sebab apa. So ada, especially kalau dekat US tu selalu berlaku, di satu sindrom di mana tiba-tiba dia meninggal. So ini menjadi salah satu kerisauan di kalangan ibu bapa yang ada baby lah, dia certain umur lah baby. So tiba-tiba tengok dia kejut dah tak bangun, dia sudden death. So bila menjadi kerisauan, jadi kumpulan ni dia come up dengan idea, dia punya business pitching, keluarkan outlet di mana dia letak dekat kaki baby tu untuk monitor, monitor dia punya heart rate, everything lah. So parents boleh monitor lah, so tak adalah, boleh dicegah lah, boleh tengok kalau ni boleh dapatkan, boleh diberi bantuan kecemasan dengan segera. So kita tengok macam mana saya nak adik-adik semua fokus. Macam mana dia buat pitching ni, dia tunjuk daripada mula-mula, contohnya daripada version 1, daripada BNC dia yang version 1, version 2, version 3 contohnya kan, dia apa perubahan-perubahan yang dia buat. Mula-mula dia punya market customer segment dia yang ini. Tapi lepas tu dia tak sesuai, dia tukar dia punya customer segment dia. Okay? Lepas tu value proposition dia sama, tapi customer segment dia tukar. Tak sesuai. Mula-mula dia ingat okey, bagus, tapi dia tukar. Lepas tu ada benda lain yang dia tukar lagi. Ada benda lain yang dia tukar. Dia sebab bila business model canvas ni dia satu page kan. So bila bincang dalam satu kumpulan tu, bila tengok di dalam satu page kita boleh nampak. Sebab tu pentingnya macam saya kata, kita kaitkan. Senang kita nak nampak di mana kekurangan, di mana ada kesilapannya, dan kita boleh ubah. So saya mainkan video ni . We're Outlet Baby Monitors, and we want to share the story of how this sock is bringing parents peace of mind. So our story is Tanner working in the hospital. He works with the technology pulse oximetry. You've all seen this. It's a little red light they put on your finger, monitors your vital signs. He found working with this day in, day out that there was a pain with it that he had experienced, and that pain was the cord. He found that patients didn't like it. He found that nurses didn't like it. It got tangled up, it got in the way. So he assumed that other nurses would feel the same way. So he went ahead to test that assumption. He thought, what if we had a wireless pulse oximeter? We could have nurses use it, and we could sell it through the hospitals. So in validating that, he went out and talked with 58 nurses. He found a really good response rate. 93% said they wanted to see this over the existing technology. However, going back to the hospital, talking with administrators, he got a very different story. This was not a pain for them. It was about money, and it wasn't cost-effective for them, and so they said no. So we learned a very valuable lesson. Your user is not always your customer. Even though we found a user that loved the idea and wanted to use it, they did not have purchasing power, and so going from the yellow, it goes back to red. It's unvalidated. So they're not our customer. We had to move on somewhere else. A little closer, sorry. Sorry. This didn't cost a thing, and it only took about a week to validate. So we knew that we needed to pivot. Kurt Workman had experienced firsthand in his family the pain that comes from a child being lost to respiratory failure. And so he thought, what if we pivot, use the same technology in an in-home setting for infants? We can monitor vital signs, blood oxygen levels, heart rate, and report that to a parent, where if there's an emergency during the night, it will alert and alarm the parent, giving them peace of mind knowing that they'll have that type of alert. He had found, in addition, that SIDS is the #1 cause of infant death in the United States. It's often respiratory related, which increases parents' anxiety a lot. In addition, there's 4 million babies born in the U.S. every year. And so with that size, we figured and assumed that's a really big pain. I bet a lot of other parents feel this pain.
So we went out to test that assumption. We started with our assumed solution, which was putting the technology into a smart anklet, putting it on the baby. It wirelessly would send that information to a relay station, which was capable of alerting and alarming the parents if there was an emergency, as well as pushing the information onto a smartphone for convenience. So we completely pivoted from our original idea. We started focusing on creating value in a new customer segment for parents in the home setting, helping bring them peace of mind. So we knew there was two types of risk we'd be facing in this: market risk, will someone buy it, and technology risk, can we build it? We tackled market risk first because it was easier to get to and it was more important. We initially surveyed 105 mothers, and we found that on average they gave us an 8.5 out of 10 on wanting this product, thinking the technology was great. 96% said that they would use this technology. We got a lot of responses like, "This is awesome, I want to buy one now, and take my money now and start selling it." We knew this was very early validation, but it at least pointed us in the right direction. We really validated this idea when we took the idea into a class project, for which we built a website, we made a video. The video in reality at the time was nothing more than just smoke and mirrors showing what the product could be or what it could do. We put it up on the website, and it leaked out. We didn't intend for this, but it got picked up by 40 news agencies in 13 different countries. A lot of big names picked up this story. And because of that, we received over 500 emails in our inbox. Most of these were from parents begging for the product, saying, we want the peace of mind you provide. We're not sleeping well at night. We're willing to buy a prototype if that's all you have. And so from that, we feel we really validated that, yes, there is a pain here. These parents want the peace of mind that this can provide. In addition, we had 15 distributors around the world reach out to us. Among these, one from our major competitor said they're willing to drop that account, which brings them $2 million in revenue per year, to pick up our account. The second, that's moving forward the fastest, wants to do $50,000 in pre-sales to get this into their market the quickest. The great thing is all of that validation, it came from virtually building nothing at that point. And so we feel that indeed, yes, we did validate that there is a pain here and there is a customer that we can service. That only cost us $220 and took about 2 weeks to determine. So our next question was, how are we going to reach our customers? We initially thought through hospitals, but after talking with pediatricians and mothers, we realized that the best place to sell it would be in the retail location. When looking at how much it was going to cost us to make our product, we realized that at the end, the customers would have to be buying it at around $200. Our question was, are we really creating that much value? So we originally thought and assumed that we would have to rent the product. Our initial survey was pointing us in that exact same direction. We got out of the building, went and talked to the people over at Babies R Us, and they told us there's a huge span of different products as far as price goes, and that the ones that were being purchased the most were in the $200 range. We didn't believe the lady when she told us this, so we called 33 other baby stores, and they told us actually the exact same thing. We were completely wrong. 71% of the baby monitors being purchased today are in the $200 to $200 or $250 price point. And we learned that surveys can also lie if you don't word it correctly. We're asking, what would you expect to pay? But when we started asking what's the maximum you would pay, that completely changed the results that we were getting. We also A/B tested this on our website. People thought that they were purchasing the product when they clicked on the reserve button at different price points. This allowed us to find out what the elasticity of the demand was and find our demand curve and find that the profit maximizing price was at $299. So we, in fact, were proved wrong, and luckily we will be able to sell the product. This cost us $30 and 3 weeks. The next question was, could we build it? And that went right with our next technology risk. The two factors that we needed to prove out was pulse oximetry and wireless transmission in this usage. We first did wireless transmission because it was easier. We built the proof of concept. It cost us $300 and 7 weeks, and it was able to do everything that we wanted it to, even though it looked kind of ugly. After proving that, the next question was, can we create pulse oximetry specific for infants? So we went back to the hospital, we interviewed the nurses, we watched how they were using the product, or the current pulse oximeters, and we realized that our design wasn't going to work. For technical reasons, we had to switch to a more sock-like design. We tested that sock-like design with over 120 hours of testing. We did it in 26 different homes and 7 overnight tests with parents. We are happy to see that with our new design, we could in fact build it. It cost us $500 and 12 weeks on working on that. Our next question, which unfortunately we didn't learn this until later in the game, was that we needed FDA clearance on this product. And the first person we talked to said it was going to cost us over $1 million. We had to figure this out. We talked to 16 professionals. We even talked to the labs that we need to work through, and we know it's going to cost us at maximum $200,000 in 13 months. We validated that, and it only cost us $200 in 3 weeks. But at this point, this validation was really bittersweet. We said, man,
Is $200,000 in 13 months and all that liability really running lean before we can even get a product into a customer's hands? Could we not create something that would be more minimal and less risky and start with that in the market? What was holding us up was the alarm. Alarm plus pulse oximetry means that you need an FDA clearance. We thought, well, what if we scratch the alarm? What could we do? We said, well, we'd have the same product that would still give you all these really cool things, and we could play with that data really in a lot of interesting ways. And maybe we could call it our infant health tracker. This was completely unvalidated, so we had to go back and revalidate whether or not this product with that slight tweak would be different. So we grabbed our clipboards and we headed out to a bunch of retail locations, and we interviewed 81 people in person. We gave them 4 pieces of paper and said, which one would you buy if you had to? And they had to choose between our product and then the 3 other types of product that they can buy in those same price points. We were amazed when 20% of them said that they would choose our product. And we also learned so much about our customers. It's not a one-size-fits-all customer. In fact, we really kind of have a whole range of customers. On one side, we kind of have like our hippie-type mom that's a lot less worried about these types of things. And then you also have the moms that's on the opposite side of the spectrum. The ones that were less worried told us things like, and we kept hearing it over and over, I wouldn't want an alarm on this. This would drive me crazy. And it absolutely floored us, but we realized that our alarm version wouldn't even capture part of the market. And by starting with a health tracker that they liked already, we'd be addressing a completely separate market, not cannibalizing our own sales, and starting with something that was a lot less risky to begin with. As for the parents who weren't worried, we would launch our next product a few months down the road after we'd learned from some risk and avoided some risk with our first product. So that was validated, and we learned so much more about how our customer base is segmented out. This cost us nothing, and it took about 3 weeks to do. Moving forward, we still need to validate a few things. We need to validate whether or not there's a few other subscription-like revenue streams, and we also need to find key partners that are in operations and have retail experience. We got all this done for just over $1,000 and 24 weeks. And we did a lot of validation and talked to a lot of people, not just surveys, but over hundreds of people we one-on-one interviewed and tried to make fake sales with. We're really excited to be launching this summer with the non-alarm health tracking version that doesn't need FDA, and to lower risk, and then eventually 7 months later launch with our flagship product that we know will be a hit. I wanted to add to that. So I'm a dad, and I can tell you firsthand, having kids is the most life-changing, amazing experience you can have. And at Owlet, we really hope to keep it that way. Thank you so much. Okay, so itu adalah contoh macam mana dia buat BMC pitching. Okay, kalau adik-adik tengok, cara dia present, dia lebih kepada storytelling. Dia tak adalah formal kan. Dia because project tu memang dia buat. Dia project tu memang dia yang buat, so dia yang buat sendiri, dia tak ditiru siapa-siapa kan. Jadi dia boleh cerita, cerita dari mula sampai habis, dan dia cerita apa masalah yang dia hadapi, apa penambahbaikan yang dia buat, kita boleh nampak perubahan tu. So ini salah satu contohlah macam mana dia buat business pitching menggunakan BMC. Okay, so itu. So memang saya cuba habiskan beri masa dalam 10 minit untuk question and answer session. Okay, Alhamdulillah tepatlah 12.50 saya memang target lah 10 minit untuk Q&A. Jadi kalau kata sebenarnya kalau kita boleh dapat buat simulation, kalau ada peluang kita buat face to face, kita buat aktiviti secara kumpulan, mungkin lebih menarik lah. Dan kalau kita nak betul-betul nak terangkan secara detail, of course dia ambil masa yang lebih panjang. Tapi macam saya katakan, adik-adik semua dah belajar BMC dalam kelas. Jadi hari ini saya cuma highlight mana-mana bahagian yang perlu kita tekankan bila kita sediakan BMC dan bila kita buat presentation untuk BMC pitching. Okey, saya dengan tu saya serahkan kepada Puan Mardia untuk sesi soal jawab.
Okey, baik. Terima kasih Puan Melinda di atas penerangan yang cukup jelas sebentar tadi. Kalau siapa yang perasan tadi saya macam hilang sekejap sebab tiba-tiba line tak berapa stabil lah. Tapi Alhamdulillah saya rasa line orang lain semua sangat baik lah. Okey. Jadi untuk ini sesi Q&A, cikgu bukalah pada sesiapa yang ingin bertanya soalan boleh type di chat box. Okey, kita buka sekarang. Ada sesiapakah yang ingin bertanya? Jika ada sebarang topik tadi yang kita bincangkan, itu tadi ada yang tidak jelas. Atau mungkin nak minta contoh ke apa ke? Silakan. Ada? Okey, sambil-sambil tu saya ingin merumuskanlah dapatan daripada hasil perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan BMC, Business Model Canvas. Dia ada sembilan blok asas iaitu yang pertama tadi kita lihat segmen pelanggan, tawaran nilai, hubungan pelanggan, saluran, aliran pendapatan, aktiviti utama, sumber utama, rangkaian utama dan struktur kos. Okey. Jadi selepas ini para pelajar boleh menggunakan template ini untuk merangka perniagaan masing-masing dan bersiap sedia untuk menyertai pertandingan bisnes pitching nanti. Oh, nampaknya kita tiada sebarang persoalan ya, Puan Mel. Cuma satulah soalan saya, adakah template BMC ini dia boleh diguna pakai pada bila-bila masa ataupun dia hanya boleh digunakan sewaktu kita mula-mula nak buka perniagaan saja? Ke macam mana? Silakan Puan Mel. Oh, okey. BMC ni kita setiap kali ada penambahbaikan. BMC ni melalui BMC ni lah. Senang. Melalui BMC ni lah kita boleh nampak apa penambahbaikan yang perlu kita buat. Jadi BMC ni kita gunakan sepanjang masa. Sepanjang masa. Contohnya daripada startup. Daripada startup kita buat BMC. Kita buat BMC, lepas tu kita isi. Lepas tu dari situ kita nampak di mana yang kurang, di mana yang silap. Sama macam outlet tadi. Dia nampak okey bahagian segmen tu tak mula-mula dia target nurses, jururawat sebab jururawat yang jaga baby kan dekat hospital. Tapi bila dia target dia user dia adalah jururawat, bukan jururawat yang beli, pentadbir hospital yang kena beli. So bila pentadbir hospital dia tak nampak itu sebagai satu pain. Pain dia adalah kos kan. Jadi itu tak sesuai. Jadi dia tukar dia punya market segment kepada ibu bapa. Direct kepada ibu bapa. Jadi dia sentiasa digunakan sampailah produk tu dah launch, dan bila dah launch pun bila ada nak tambah saluran. Contohnya kita guna direct channel, lepas tu kita retail lepas tu kita nak guna non-store retailing, nak guna online pun kita masukkan dalam kita punya BMC. So kita letak dalam BMC itu sebagai salah satu medium untuk kita communicate dengan kita punya partners, dengan rakan-rakan kongsi kita, dengan partners kita tunjuk itu kita punya BMC. Okay? Okey, baik Puan. Satu lagi, kalau kita nak develop, nak kembangkan pun kita kena guna BMC. Okay, secara ringkasnya kiranya BMC ni sangat-sangat relevan digunakan pada bila-bila masa, tak kira waktu kita nak mulakan perniagaan ataupun perniagaan tu dah selepas 10 tahun. Kita masih boleh guna BMC untuk kita melakukan inovasi lah, pembaharuan dalam perniagaan kita. Okey, last kali saya ada tengok dekat dalam Google. Okey, contoh-contoh template BMC ni. Saya rasa kalau kita dengar saja penjelasan tak cukup. Jadi para pelajar dia mesti mengaplikasikan dia sendiri. Dia mesti kena isi sendiri poin-poin tu dan template, baru dia akan faham konsep BMC sebenar. Okey, tadi cikgu dah cari dalam Google. Dia boleh tengok tak ada contoh-contoh lah. Contoh BMC ayam goreng. BMC restoran makanan Thai. Bisnes kedai bandar.
BMC jual tudung online. Semua ada, sangat mudah sekarang ni di atas talian saja kita boleh cari. Jadi cikgu harap semua dapat memanfaatkan ilmu kita pada hari inilah. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Puan Melinda di atas perkongsian ilmu yang sangat bermakna kepada para peserta dan penonton sebentar tadi. Baik Puan, Majlis dengan ini memberikan CJ penghargaan kepada Puan Melinda selaku penceramah kita pada hari ini. Semoga isi kandungan mengenai BMC sebentar tadi dapat memberikan ilmu baharu kepada kamu semua untuk dimanfaatkan di dalam pertandingan nanti. Baik, sebelum bersurai, okey, kita lihat sijil, e-sijil. Baik, kepada Puan Melinda. Boleh. Okey, sijil penghargaan, sekalung penghargaan diucapkan kepada Puan Melinda. Okey, atas sumbangan sebagai penceramah dalam bengkel kita pada hari ini. Baik, sebelum bersurai, marilah kita mengambil gambar dahulu beramai-ramai. Sila pastikan kamera anda berfungsi dengan baik dan berada dalam mode on. Gambar akan diambil selepas kiraan 3. Mohon para hadirin untuk bersedia. Onkan kamera anda masing-masing. Selepas kiraan 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih di atas kerjasama semua. Jangan lupa, kita akan berjumpa lagi di perbengkelan siri yang kedua yang bertajuk Marketing Tool pada 23 Januari ini. Okey, jangan lupa ya pertemuan kita nanti. Dan saya akan sharekan link kehadiran di bahagian chat box. Terima kasih sekali lagi. Sekian sahaja daripada saya pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Baik, link kehadiran sedang dimuat naik. Baiklah, link kehadiran telah pun dimuat naik. Minta tolong isi. Link kehadiran akan ditutup selepas 15 minit. Link kehadiran telah pun dimuat naik di bahagian chat box.